sogoma kenyeba kunna foninka kenyeba société civile yo volontaire mugani fla o formé anga kenyeba cercle kono bana jugu me nabe fama coronavirus o kumbeni ko nyumanna men bora kenyeba commune genungure commune ani dabia commune to woluka formation o besenna donna tawla. Avril kalo tletani sabah 2020 coronavirus bana o keleli ani tanga ko nyuman ka bwala o hukumu konnala kenyeba société civile no nyamaye Mamadou Daboye olu ye volontaire mugang ani fla wolu kolu formé nyim bana in kumbeni ko nyuman na menu bora kenyeba commune konnala dabia commune konnala ani genungore commune konnala o formation nyunu kera anga commandanso o salle de conférence konnala o bara nyunu o nyama ya tara kadi anga préfet o kadankan flana ma nabe fama ko sous préfet central no ye sinali ni élection bana ka ala fe je kulni ubna bara chamanke parce que mali sinsin bere de olier jamana kono sinsin bere todi parce que société civile olu jor bam na ke bana in kelel la jamana kono awr yaay jamana chama be confinement be we mo du ga so kono kuti bo jamana ko kam na mo deme tinya do deme obinali mais ni deme na préfet ko deme mo katka kan deme na abi adioro ati détourner ni ala sonama deme dioro baduni we dabo naka mo yi société civile an amunu baka terrain kan ni ala sonama kuni faso deme blakana abu wole kana aba dubulu dawo naka mɔgɔw n'o ye aw ye n'aw nu bɛ terrain kan k'aw fana k'a dɔn aw jɔyɔrɔ bɛ faso ko la aw jɔyɔrɔ mun y'o ye ni faso fɛnw bɛ ta ka d'aw ma walasa aw ka mɔgɔw lafiya aw fana k'a dɔn a dɔnyɔrɔ la parce que an b'a ye tiɲɛ caman terrain kan caman b'a fɔ u bɛ fɛnw détourner k'a kun gari u yɛrɛ ma ou bien dɔw bɛ taa feere ou bien dɔw bɛ taa nafa wɛrɛ ɲini a la min tɛ o nafa ye k'o ka dabila ko jamana yɛlɛma ko ka dabila ni ala sɔnna ma jamana ye miliyari 500 an ka budget kilancɛ président yɛrɛ y'a fɔ o de talen min kana don bana in kɛlɛda fɛ mɔgɔ minnu ni tɔɔrɔ b'u kan ni sɛgɛn b'u la ni gɛlɛya b'u kan olu ka dɛmɛw bɛ na n'a nana a bɛ ta ka di société civile ma société civile ka ɲɛbila de aw ye a ka cɛbɔ de aw ye terrain kan donc fɛn nin bɛ ta ka don aw de fana bolo terrain kan a y'a di mɔgɔw ma a y'a don ta a y'a bɔ tan k'a ko hakili to a la min fɔra o ka kɛ a fɔra k'a ka taa yɔrɔ min na a ka taa yen a fɔra k'a ka don yɔrɔ min na a ka don yen a kana détourner a kana ɲagami a kana feere a kana foyi malidenw ka soulager c'est extrêmement important parce que nin fɛn filɛ n'an ma farati dɔ fana bɛ kɛ milliardaire ye a ko la o cɛ man ɲi a ma dabɔ o kama donc ko k'o fɔ a ye n bɛ dɔgɔtɔrɔ fo n'i y'a mɛn an jaabi jɔ bana in ɲɛ dɔgɔtɔrɔw de b'an kɔkɔrɔ ko ye an jigi de ka farin o de ye dɔgɔtɔrɔw ye donc k'u fo ka cɛsiri la depuis ala y'u don yan fo bi ni bana o bana kun fɔra an ka dugu la u wuli k'u cɛsiri u bɛ baara kɛ u b'u jɔ a n'a cɛ an bɛ dugawu k'u la diɲɛ fan o fan bɛɛ bɛ ka dɔgɔtɔrɔw féliciter bi u n'u ka cɛdenw bi fɛnɛ c'est l'occasion pour moi préfet tɔgɔ la mali jamana tɔgɔ la ka dɔgɔtɔrɔw fo diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ fo parce que diɲɛ an jigi dalen b'olu de kan bi lafiyali gafe bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu don donc ko ko aw fo la bon courage docteur merci beaucoup an ka ɲɛ yira la depuis ko in daminɛna Dabo n'a ka équipe u ma sigi u bɛ wuli u bɛ taga bin kɛ u bɛ wuli u bɛ boli ka don kan u bɛ boli ka don kɛ yɔrɔ caman pour que lafiya da bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw ye cogo min na an b'u fo la olu de ka initiative ye ka aw lajɛ ka na bi dɔgɔtɔrɔ ka kalan k'aw kunna walasa ka kisi kɛ an b'u fo la merci beaucoup et bon courage an bɛ ne bɛnkɛ yɛrɛ fo maga sa kɛlɛkɛlaw don nka a fana bɛ to ka kɛlɛ kɛ réseaux sociaux de la o de cɛ ka ɲi ka mɔgɔw kunnafoni ka information kuma di mɔgɔw ma parce que information kɛmɛ bɛ dugu kɔnɔ bi a si tɛ tiɲɛ ye méfiez-vous de ça
dɔw b'a la tubabuw bɛ ka vaccin bila ka n'an furakɛ tubabuw yɛrɛ ma vaccin tubabuw yɛrɛ mago bɛ vaccin na bi n'anw ye tubabuw yɛrɛ mago bɛ vaccin na bi n'anw ye n'olu y'a sɔrɔ olu b'a k'u yɛrɛ la kuma tɛ anw ma donc a kana nin kuma ninnu lamɛn vaccin ma sɔrɔ a la fura ma sɔrɔ a la docteur yɛrɛ bɛna a bɛɛ fɔ aw ye mura fura t'a la i b'a symptôme de kɛlɛ mura bɛ kɔlɔlɔ min las'i ma i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔ ani appétit coupé ni kirikataw i b'olu de kɛlɛ n'o tɛ i tɛ mura yɛrɛ kɛlɛ de toute façon o ma ɲi ne da o ka ɲi minnu na olu bɛ yan a y'aw méfier kuma caman bɛ fɔ a bɛɛ kalo o ye k'an hakili tigɛ k'an fara k'an bila ɲɔgɔn na fu paraki tiɲɛ tɛ nkalonfin donc n b'aw fo k'a fɔ an fɛnɛ jigi b'aw kan Keɲeba ni ko wɛrɛ kɛra parce que n b'a dɔn ni élection mana kuma dɔw bɛ fɔ ni kuma wɛrɛ wulila an jigi bɛ aw de kan terrain kan a ye k'an jigi ye donc an b'aw fo o la an bɛ courage d'aw ma a y'aw cɛsiri yɛrɛ de mais a ye formation ta a ye docteur ɲininka fɛn fɛn bɛ se k'aw kisi a bɛɛ ɲininka pour que n'aw taara terrain kan a kɛ comme agent de santé an ye dugu wɛrɛw la bi dɔw kɛlen don ka baara bila ka t'u yɛrɛ fara agent de santé kan mais u bɛ mun baara kɛ u bɛ dɔgɔtɔrɔsow nettoyer u bɛ taa dumuni di banabagatɔw ma u bɛ taa banabagatɔw bɛrɛbɛrɛ olu tɛ se ka furakɛli kɛ mais u bɛ se ka nin kɛ kɛ donc nin baara ninnu de kan ka kɛ an ka baaraw ye généralement ala k'an ni sababa bɛn merci beaucoup Magat n b'aw bila yan ala k'aw ni sababa bɛn ala ka Mali kisi ani malidenw ani ka diɲɛ yɛrɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma ala kira kanu kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam merci ni élection banna ka taa ala fɛ jɛkulu ni u bɛna baara caman kɛ parce que Mali sinsin bere de y'olu ye jamana kɔnɔ sinsin bere cogo di parce que société civile olu jɔyɔrɔba bɛna kɛ bana in kɛlɛli la jamana kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye jamana caman bɛ yen confinement bɛ yen u ye mɔgɔw don u ka so kɔnɔ k'u ti bɔ jamana ko k'a bɛna mɔgɔw dɛmɛ tiɲɛ don dɛmɛw bɛ nalen mais ni dɛmɛ nana préfet ko dɛmɛ mɔgɔw ka tigɛ a kan ni dɛmɛ nana a bɛ di a diyɔrɔ o baara ninnu formation kɛbaga ye an ka dɔgɔtɔrɔso o ɲamaba n'o ye CSRF chef de service de CSRF n'o ye Modibo Musa Jara ye docteur i ni sɔgɔma an ɲa b'a la bi k'a fɔ ko i ye société civile mɔgɔw i ye formation k'u kunna pour que jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na surtout Keɲeba cercle ka bɔ nin banajuguw ma banajugu min bɛ dunan bɛɛ kɔnɔrɔ galen bi n'o ye covid-19 ye yala o cikan b'i bolo k'a lase Keɲeba cercle bɛɛ lajɛlen ma an bɛ fo fɔlɔ i ka cɛsiri la i ka baara la kunnafoni dili la an ka sigida mɔgɔw ma kɔfɛ ka foli lase société civile cɛden bɛɛ ma ani musoba bɛɛ ma fɛn fɛn sera kɛnɛ ka yan fɛn fɛn ma se yan minnu ye bénévole ye sɔnna bénévoleya ma ka foli lase u ma i y'a fɔ cogo min na an ka bi lajɛ tun bɛ farigan min ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ni a donna fɛnɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ Mali la ka se ka kunnafoni di an ka bénévole société civile bénévole kan volontaire ma pour que u fɛnɛ bɛ se ka kɛ relais ka kunnafoni cari an ka sigidaw la cogo min na hakili la kalan in a kun cɛra a kun cɛko ɲuman na kunnafoni jɔnjɔnw dira mais an bɛ message min di kunnafoni min di population ma o ye u ka da la k'a fɔ ko bana in ye tiɲɛ ye lakika don ala kɔni y'a an garijɛgɛ la a ka don an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi a ma ye an yɛrɛ ka cercle kɔnɔ n'o ye Keɲeba ye nka an kan ka hakili to an yɛrɛ la fɛɛrɛ minnu fɔra walasa ka an kisi ka bana in kunbɛn an hakili jiginna na wagati o wagati an ka tɛgɛ ko safunɛ na wali kelen fɛn min n'a bɛ fɔ a ma gel an ka tɔgɔ o sosa an bolo la sanga ani wagati o kɔfɛ ɲɔgɔn lajɛw an ka olu dabila ɲɔgɔn lajɛbaw an k'olu dabila ani an ka to ka dancɛ don ani ɲɔgɔn cɛ ka se fo mètre 1 ɲɔgɔnna ma n'an bɛ an ka barow bɛ ni an bɛ an ka sigidaw la o fɛnɛ kɔfɛ tuguni ni an bɛ sɔgɔsɔgɔ ni mura bɛ minɛ ubiyɛn ni fɛn bɛ n'an bɛ sɔgɔsɔgɔ an kana sɔgɔsɔgɔ an tɛgɛ kɔnɔ mais an ka sɔgɔsɔgɔ an nɔgɔnkun na donc ka tɛgɛ kuru ka sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ tan donc o b'a to banakisɛ in tɛ cari ka kɛ an tɛgɛw la o fɛnɛ kɔfɛ fɛnɛ an ka hakili to fɛnɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana to ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka to ka ɲɔgɔn sumusumu an ka o nɔgɔya kosɛbɛ
parce que olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka bana ye ni ka a cari an ka sigida la donc hakili la ani ka to ka masigi ɲini ka to ka nun datugu ani da o don donc hakili la o bɛ sɔrɔ an ka sigidaw la dilannen société civile yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka masigi ka a cari an ka sigida kɔnɔna na donc ka se ka o don nun ni da la walasa an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na. Docteur, yala fɛɛrɛ wɛrɛw olu utiliser len pour que ka bana in kunbɛn i bɛ se ka ci wɛrɛ f'u ye o la wa? An bɛ min fɔ bana in na an bɛ don min na ko bi fura t'a la fɔlɔ donc mɔgɔw bɛ ka fura minnu ta fura minnu ko ma bɛ ka fɔ u mɔgɔw bɛ ka ta walasa ka bana in kunbɛn fura fosi tɛ yen min bɛ se ka bana in kunbɛn donc kan'u yɛrɛ bila fura t'a la k'a fɔ ko min bɛ bana in kunbɛn donc kunbɛ cogo min b'a la an ye fɛɛrɛ minnu fɔ sisan o de y'a kunbɛ cogo ɲuman ye donc hakilina jiginna furakɛli in kɔnɔna na bana in ye dɔgɔtɔrɔ caman de minɛ donc yɔrɔ b'a dɔn ni fura bɛ yen min bɛ se k'a kunbɛn dɔgɔtɔrɔw tun b'o di u yɛrɛ ma walasa u yɛrɛ kana se ka bana in sɔrɔ voilà mais fura wɛrɛ t'a la min bɛ se k'a kunbɛn donc ni a bɔra fɛɛrɛ minnu fɔra donc ko hakili t'o fɛɛrɛw la o de y'a kunbɛ cogo ɲuman ye. Merci beaucoup docteur. Merci. O baara ninnu hukumu kɔnɔna la an ka ɲininkali a sera président de la société civile de Keɲeba ma n'o ye Mamadu Dabo ye. Bagasa i ka ɲininkali diyara n ye. D'abord société civile y'an ŋaniya siri ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka se ka bana in ka kunnafoni di mɔgɔw ma. Bon an tila ka fɛn boloda pour que ka dɛmɛ don ni Ala y'a kɛ bana fanga sera yɔrɔ dɔ la mun bɛ an bolo da an tɛ Ala deli o la pour que mɔgɔ minnu bɛ bɔ u yɛrɛ la ka dɛmɛ don dugukɔnɔmɔgɔw ma ka o mɔgɔw sugandi. Yɛrɛbɔ mun kɛra Keɲeba o kɛra mɔgɔ 11 ye. A commune 2 Dabiya ani Genigore olu ye mɔgɔ 5 bɔ ka na komi an ka bureau sigilen bɛ yen fɔlɔ mais a tɔw kan k'u ka mɔgɔ bila ka na formation in kɛra de pour que olu ka se k'a dɔn bana bɛ sɔrɔ cogo di kunnafoni mun kan ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ dɛmɛ cogo di parce que n'i y'a mɛn k'i yɛrɛ bɔ i b'i yɛrɛ de di bana ma e yɛrɛ bɛ don bana kan pour que ka mɔgɔw kisi a ma donc f'i ka se yɛrɛ la kana cogo la préfet an b'a fo a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ ani an ka médecin chef an b'u bɛɛ fo olu de ye yamaruya di ni dimanche lundi don baara tɛ yen mais fɛn n'a gɛlɛya yɛrɛ kama ka an former walasa an ka se ka baara in kɛ ka ɲa. Nin baara ninnu aw ye minnu kɛ bi ne ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso n'an ka médecin chef a ye aw ka volontaires a y'u ladege o baara ninnu na yala aw bɛ baara jumɛn bolo dalen nin kɔfɛ sisan. Sisan ni nin tɛmɛna nin dabɔkun ye de an k'a dɔn an b'an yɛrɛ minɛ cogo min an b'an yɛrɛ tanga cogo min yanni i ka mɔgɔ tanga a k'a dɔn i yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ i b'i yɛrɛ tanga cogo min n'an y'o dɔn fɛn fɛn n'a wulila de sisan jamana in kɔnɔ pour que ka jamanadenw de tanga parce que dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ka dɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ donc anw de bɛ fara u kan ci o ci fɛn kuma bɔ fɛn na jamana bɛ lakana cogo cogo n'u y'an wele an kan k'o baara kɛ. E ye société civile président ye yala o welelikan b'i ma bi ka ɲɛsin i ka Keɲeba cercle mɔgɔw bɛɛ ma wa? Tiɲɛ yɛrɛ la welelikan jɔnjɔn bɛɛ ma ka ɲɛsin an ka Keɲeba ka bɛɛ ma an ka Keɲeba cercle bɛɛ u k'a dɔn ka fɔ nin bana in tiɲɛ don dunan fantan 4 bɛɛ kalanso bɛɛ datugu baaraw tɛ ka kɛ o bɛ kɛ fɛn mun kama i b'a dɔn k'o ye tiɲɛ ye bana mun dun dɔn bɛɛ b'a dɔn ko fura t'a la n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ minɛ mɔgɔ kana da i yɛrɛ la k'i tɛgɛ di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ i b'a dɔn a ma ɲi fɛn fɛn fɔra k'aw kana kɛ ɲɔgɔn sumusumu tɛgɛ ko an ka olu matarafa bana kunbɛn u ka fisa ni bana furakɛ ye parce que bana in n'a y'i minɛ a kɔlɔlɔ ye mun ye e bɛ lasigi kɛrɛfɛ i ka denbaya bɛɛ bɛ sigi fo tile 14 hali k'a da o dɔrɔn ma. Cikan jumɛn b'i bolo bala an b'a dɔn k'a fɔ ko bana in ɲɛsira ɲɛ a bɛ kan ka mɔgɔw bila ko kɛta bali dɔw la yala o cikan b'i bolo k'a fɔ hali bi i ka société mɔgɔw ye wa? Cikan mun bɛ n bolo o yɔrɔ la o ye yɛrɛ furakɛ de ye ka fura ta i yɛrɛ ma tan dɔrɔn k'a fɔ ko ayiwa bana in bɛ yen nin b'a furakɛ nin b'a furakɛ. Fura n'i y'a ta i yɛrɛ ma a bɛ fɛn lase i ma k'a sɔrɔ i ma fɛn mun i ma sigi ni fɛn mun ye an ka to an ka dɔgɔtɔrɔw kɔ an ka hakili sigi
an ka nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bana bɛ ka dankara n'an b'a kunbɛn an ka hakili sigi an kana girigiri fɛnw kan ni dɔgɔtɔrɔ ma mun d'an ma an ka n'o ta an kana fɔ an bɛ bin furaw kan vraiment ne kɔni bɛ mɔgɔw deli u ka tugu dɔgɔtɔrɔw kɔ k'u hakili sigi. an b'a dɔn bi fana k'a fɔ ko n'i ye an b'a fɔ cogo min na vaccination o tun b'an ka yɔrɔ la n'o ye rougeole ye ani senfagabana ninnu olu tun bɛ kan ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ mais an ka jateminɛ kɔnɔ nin wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ hali o baara gɛlɛyalen dɔ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bolo yala o sisan i bɛna mun fɔ population mɔgɔw ye pour que u ka faamuyali sɔrɔ o la. o fana ye ɲininkali ɲuman ye Magasa n bɛ mun f'u ye a bɛ sɛbɛnni réseaux sociaux kan téléphone kɔnɔ tuma bɛɛ nin kana kɛ vaccin bɔra aw kana sɔn aw ka vacciner tiɲɛ don mais san 30 a b'o bɔ senfagabana bɛ vaccination bɛ kɛ ɲɔni vaccination bɛ kɛ ani meningite n'a ɲɔgɔnnaw mais an ka dɔgɔtɔrɔw de b'olu kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ mun ye anw formé yan bi CESCOM bɛ commune bɛɛ la o minnu bɛ o CESCOM baara la o ye dɔgɔtɔrɔw ka lasigidenw de ye an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye n'olu ser'u ma k'a fɔ ko vaccination o ye jamana ka yamaruya de ye mais o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ dunan de mana na k'a bɛ fɛn kɛ o y'o ka ban o ma sinon mɔgɔw b'u bolo su ɲɛ kɔnɔ dɛ senfagabana in ma ɲi dɛ bon vaccination dɔw daminɛna olu bɛ kɛ siɲɛ 3 san kɔnɔ ni e y'o jɔ k'a fɔra ko kana vaccination kɛ o tɛ tiɲɛ wa donc an ka tugu an ka dɔgɔtɔrɔw kɔ n'olu ye mun fɔ an b'o kɛ mais mɔgɔ dunan de kana na k'a bɛ fɛn k'an ye ne bɛ se k'o de f'u ye. Merci beaucoup président. Merci monsieur. o baara ninnu kɔfɛla la an ka ɲininkali sera volontaire minnu ne ka sɔrɔ olu ye formation in suivi an ka Keɲeba cercle kɔnɔ. Bonjour monsieur Magasa. an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko aw bɔra formation na sisan ni Keɲeba dɔgɔtɔrɔsoba o docteur bɛ Keɲeba cercle bɛ docteur a y'a k'aw kunna an ka commandant ka yamaruya kɔnɔ n'o ye société civile nka aw fana ye mɔgɔw ye minnu bɔr'u yɛrɛ na n'aw ye volontaire ye ka se k'aw bɛ se ka Keɲebakaw dɛmɛ cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ tanga bana jugu in ma n'o ye information ani ka se sensibilisation n'an b'a fɔ o ma k'u ladɔnniya ani k'u lafaamuya bana in o kɔlɔnkɔlɔn na yala est ce que aw ye mesure minnu fɔra aw ye ani ladilikan minnu dira aw ma nin baara in kɔnɔna la aw ye faamuyali sɔrɔ a la surtout e tun ye kɔfɛ mɔgɔ ye bi a dɔn an b'a dɔn bana in a bɛ kan ka bɔ kɔfɛ de ka na. Magasa i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a ye n b'a fɔ bi k'a fɔ n kɔntannen don parce que an ye jama mun sɔrɔ formation na an tun ye mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 de jate mais bi mɔgɔw y'a minɛ u bolo 2 la k'a fɔ ko bana in a ka kan ka kɛlɛ ni jama de b'a kɛlɛ donc an bɛ disposition mun ta société civile tɔgɔ la comme i y'a fɔ k'a fɔ n tun bɛ kɔ kan a bɛ digilen kɔ ka mɔgɔw de la bi n'o ye France ni Amérique ni Italie ye Espagne b'o la anw ye jamana mun ye jamana moyen t'an bolo mais halisa an ka jija an ka ɲɔgɔn sensibiliser anw sera dugutigiw ma an sera docteur chef ma a ye kunnafoni mun d'an ma pour que an ka tigɛko in ka matarafa an ka dukɔnɔnaw la fɔlɔ parce que n'i ye baara kɛ i b'a k'i ka dukɔnɔna la fɔlɔ k'i ka dukɔnɔna maîtriser k'i ka quartier maîtriser après wɔna ye bɔlɔn kɔnɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i jija tigɛko in an ka n'a lajɛ k'a fɔ ko fitinin de don jɛya o ye fɛn dɔ de ye guerre de don contre ces microbes an bɛ jija dɔrɔn surtout compagnie de transport ninnu an bɛ wuli de ka s'u ma docteur mun f'a ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ ka don ka na n'a y'a sɔrɔ n'u ka information dilen don an yamaruyalen don ka taa olu ɲininka sisan an kɔni an bɛ jija dɔrɔn tigɛko in a bɛ taa bila sugu la tigɛko minɛn ninnu a caman de dilannen don mairie ye dɔ dilan préfecture fana bɛna dɔ di société civile ye den 36 de commandé ni ala sɔnna an kan k'a di yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ye wari mun dira an ma ni ala sɔnna o dɔrɔmɛ 1 a tɛ tunu an b'a bɛɛ bila yɔrɔ la ala fɛ bɛ sago. Merci beaucoup monsieur Sow. Merci. Monsieur Balde i ni tile bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko aw bɔra volontariat la ka bɔ aw yɛrɛ la pour que Keɲebakaw bana jugu mɛn ne ka sɔrɔ a bɛ Bamakɔ bi ani Kayi ninnu a bɛ se ka kunbɛn an ka Keɲeba cercle la cogo min na
an b'a dɔn k'a fɔ sara t'a la fosi t'a la mais mun ŋaniya y'aw bila ka bɔ aw yɛrɛ la pour que ka se ka na ka kɛɲɛbakaw dɛmɛ ale k'u informer k'u sensibiliser pour que bana in kunbɛnni ko ɲuman bɛ kɛ kɛɲɛba cogo min na. ni ce ka ɲininkali la a diyara n ye. bon alhamdulilayi an b'a fɔ tout d'abord yɛrɛ an ye kɛɲɛbaka ye wa a ka kan an bɛ se ka kɛɲɛba la kisi cogo o cogo sira o sira la an b'a kɛ o y'an ka devoir dɔ ye bon an yɛrɛ kɔni kɛra volontaire ye kun min na parce que an yɛrɛ bɛ société civile la mais an y'a ye k'a fɔ fana an bɛ se ka dɛmɛ kɛ donc o yɛrɛ de la an y'an yɛrɛ bɔ ka kɛ volontaire ye a kama. an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ commandant Ganiamari t'a la ni société civile y'a initiative ta an y'a ye an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw olu ka ɲɛmaaba o de nana ka na ka aw former bi mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga ko ɲuman mɛn na ani ka se k'aw ladɔnniya bana in mun ye mun ye est-ce que fura sɔrɔla la fura ma sɔrɔ a la ka se k'aw ladɔnniya o bɛɛ la yala i ye faamuyali caman sɔrɔ a la wa? Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la parce que u ye kunnafoni caman d'an ma bana in yɛrɛ yɛlɛmacogo u ye caman fɔ an ye a la bon i bɛ se k'i yɛrɛ tanga a la cogo min na o ye caman fɔ an ye an ye faamuyali caman yɛrɛ de sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la formation in o bɛ na anw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara in kɛli la. nin baara in kɔfɛla la yala fɛn b'i bolo k'a fɔ kɛɲɛba cercle population bɛɛ lajɛlen na? bon ne ka kuma ye min ye o yɔrɔ in na o ye sensibilisation de ne kɔni b'a ɲini kɛɲɛba population bɛɛ lajɛlen fɛ u b'u intéresser information na u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in ye tulonkɛ tɛ tiɲɛ de dɔn donc bɛɛ kan k'i yɛrɛ kisi a ma donc ladilikan minnu bɛ ka fɔ télé la arajo la bɛɛ ka matarafa min ye k'i tɛgɛ ko ka masiki bɛ nun na ka ladilikan minnu bɛ fɔlɔ komi a caman bɛ fɔ fɛn o fɛn bɛ fɔlɔ u k'a matarafa kosɛbɛ parce que bana in a fɔra de a bɛ bɔ mɔgɔ de la ka kɛ mɔgɔ la ou bien fiɲɛ fɛ donc fura ma sɔrɔ a la donc an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn k'an yɛrɛ kisi. ok an b'a dɔn k'a fɔ ko information minnu bɛ passé la a bɛ yɛlɛ réseaux sociaux kan fana u bɛ kan ka firaw fɔ ko fira b'a la e dun ko fira man bɔ a la yala mun bi ma sisan k'a fɔ population ye u ka faamuyali sɔrɔ o la n'o ye hali an ka médicament traditionnel ye o siranya kama dɔw fana bɛ kan k'o utiliser. bon docteur an bɔra formation na sisan docteur ka kunnafoni dɔw la a y'a yira k'a fɔ caman bɛ ka fura dɔw ta u yɛrɛ ma k'a fɔ ko o y'a fura ye k'a sɔrɔ bon scientifiquement a yirala k'a fɔ fura ma sɔrɔ a la donc mɔgɔ si man k'i yɛrɛ furakɛ n'a ma ɲɛ i bana na a ɲini i ka taa kɛnɛyaso dɔw la i ka taga layɛ min b'i la non ko ne b'o de ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ kana essayer k'i b'i yɛrɛ furakɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn i man kɛnɛ dɔrɔn se dɔgɔtɔrɔso dɔ la ou bien i ka ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye même bɛ se k'i ka se dɔgɔtɔrɔso dɔ la. merci beaucoup monsieur Balde. awɔ n bɛ se k'u dɛmɛ i ye kuma min f'u ye n'u ye ne lamɛn k'a waleya n bɛ se ka sen jɔ k'u dɛmɛ i n'a fɔ denbatigiw yɛrɛ denmisɛnninw bɛ yala yala ten u tɛ fosi dɔn n b'u dɛmɛ k'u ladi walasa ka denmisɛnninw mara bɛɛ k'i yɛrɛ mara ka taabolo ɲuman ta walasa an ka kisi bana in ma tɔɔrɔ ma. yala welelikan b'i bolo ka ɲɛsin musow bɛɛ lajɛlen ma pour que u ka se k'u ka denmisɛnninw kɔlɔsi cogo min na? welelikan bɛ se ka se arajo b'an fɛ yen nɔ n bɛ se ka ladili kɛ arajoso la walasa ka denmisɛnninw ladi ani k'a yɛrɛ tanga. yala i ye faamuyali sɔrɔ bi formation in kɔnɔna la? n ye faamuyali sɔrɔ. merci. caman faamuya la. ne ye fɛn bɛɛ faamu formation in kɔnɔna la n ye fɛn faamuya bon ni ala sɔnna fana baara kɔni an engageren don Gambia commune la. yala n'i tagara bi yala i ka baara bɛ na kɛ mun ye? ni n tagara bi n ka baara bɛ kɛ baara fɔlɔ min ye n bɛ gɛrɛnda minnu yɛrɛ fɔlɔ la n bɛ animation dɔ kɛ ka sensibilisation kɛ pour que an bɛ se k'an yɛrɛ kisi
bana in ma cogo min n bɛ o baaraw kɔnɔ. An b'a dɔn k'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan o ka gɛlɛn yala o n'i tagara i bɛ mun ci fɔ ye mɔgɔw ye min ye u bɛ kan ka furaw dilan k'a fɔ ko yɛrɛ tanga ni fana jamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yala i bɛ mun f'u ye? Bon, n bɛ mun f'u ye kankɛrɛ dakan mun fɔra an ɲɛ yan k'a fɔ mɔgɔw ka mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri kelen kelen ka don an ni ɲɔgɔn tɛ hali aw bɛ sigilen yɔrɔ kelen barodaw la mɛtiri kelen kelen mɔgɔ d'aw ni ɲɔgɔn tɛ an k'aw tɛ ko safunɛ la tuma bɛɛ. Tɛ min ko don? Tɛ min ko a fɔra bɔn tɛ n'i ma ɲa tɛ min kɔ i ka tɛ min i ka so an bɛɛ kana de bɛri kelen na. I ni ce.